songs so that if I'm left with nothing at the bottom, you can be the one to come and help me up. You're the one that got responding to the calling. When my heart is heavy, you are sure get to hold tight. Hard to belly all the good and the cold times. So keep me warm before the freeze of the night grows. 我们已经到了，我们现在早上8点半。哎，不要吵架，不要吵架。因为我朋友他们2个人报了课，然后小朋友想要给他们做一个私教课。3个小孩可以有一个私教课，所以好冷啊！1拖3，因为报的课没有报上，可能等他们的爸爸妈妈去学完。我们今天分了2个车，改变了原计划，所以呢是2个车分头来的。我们先滑雪的人先来，然后老人家和我儿子呢下一个车来，所以他们应该是1个小时之内会到吧。然后等到我爸妈他们来了，我再带那2个小的去换衣服。然后再送他们去上课，所以我也不知道我今天能不能滑。好玩吗？好玩。所以我们现在是 morning tea， 喝完了就走。人家都是来专业滑雪的，只有我一个人是来带玩的，带你们3个，所以我们先 warm up 一下，好吗？这一点跟妈妈很像，不管滑的怎么样，装备很全。今天天气特别好，你看一点都不冷。我们现在在初级玩的这个区，滑的自己滑没问题，所以我只能是当保姆了。我也想玩，啥时候我们能一起滑呢？我看能不能看到我，嘿嘿嘿。Why you talking in code, no reason? Why you got me on hold, I'm beeping? I knew something was ignited. When you left, I wanted more. All I wanna do is get to know you. East to west to north to south, the whole you. But I need direction, you get the message. Now don't you hit me with a rain check. I need something like a blank check. Spending a lot of emotion on tonight. Don't you hit me with a rain check. No need to make it a train wreck. 就是吃饱了，然后呢，一会儿下午去泡温泉。但是想说先消化一下再去泡，要不然就太困了。阳光天气超级好，他们说我们特别幸运，过段时间就要下雨了。我们先进一些店来小店逛。说到入境，来给我介绍一下桃坡，我来转发。可以，可以，继续说。走，我们进行下一个。娜娜，娜娜走。
hasta la vista. You say you want it, but I don't really believe ya. I can't decode a woman like you. Time and again, you give me no clue. Still want a little bit, a lot is what I came for. If I got nothing now, at least you I can aim for. But I need direction, you get the message. Don't you hit me with a rain check. Sign off on one of them blank checks. Don't wanna limit the moment up tonight. Don't you hit me with a rain check. No reason to cause a train wreck. Find me a top. 我们现在进了一家特别神奇的店，大家可以猜一下，我们这个店是干嘛的？头发长像老板，头发短像老大。So tell me you got it right now, but you got it all right now. Tell me and you got it right now, now. Yeah, tell me and you got it right now, but you got it all right now. Tell me and you got it right now. If you like it, you and 分了两派，一派去逛街，一派去打了迷你高尔夫。我还回家换了个衣服，再去泡温泉，晚上继续吃火锅，继续喝酒。今天晚上好好喝酒。15 round, and I just kicked the ball once. The floor's like this, and guess what? When I 拜拜，晚上我们喝酒吧。完了早了，让大家看一下我们那边的烤肉派对。这边是一个世界，那边是一个世界。这个夏天吃太冷了，酸菜烤五花肉啊！哎，我们也可以这样烤啊，感觉还蛮好吃的。拿那个菜包着，跟泡菜，泡菜跟五花肉再有点泡菜就好了。一样的道理。哎，火锅被冷落了是不是？这个不能牛肉干。这边就。 you and I should, you and I should. 今天陶波阴天了，我们也要走了，最后一天，雪山已经被覆盖了，然后就要去麦当劳，特别的麦当劳。这是真的飞机哦，是属于游乐场的一部分，然后点完东西可以在里面吃东西。走吧，带你们参观一下全世界仅有的飞机麦当劳。它是要穿过这个 playground。上来。Excuse me。哇，好吃吗？麦当劳感觉怎么样？一个就是 exit。 原来是这么想。这个小门门。这只是这家飞机。对。哎，坐这个地方能有那个翅膀，感觉要起飞了，你知道吗？那个角度。那个。我们现在已经到了汉密尔顿。帅哥。现在准备吃个晚饭再回家。我们又来了一个每次来汉密尔顿都来吃的一个韩国餐馆。我们中午没吃饭，因为一路赶到罗卓瓦办了点事情，然后又来汉密尔顿，又去他们家待了一会儿。因为今天周二嘛，小朋友都要上课，所以等他们下课回来都快4点了。你在干嘛？ Counting